नमस्कार मु निरंजन आज आपण मानकु स्वागत करुच्ची ओडिशा एजुकेशन यूट्यूब चैनल को। आज मु कौन जिके बा कौन पाठ उपर मु वीडियो आनी आमे आज देखिबा जो दशहरा आमे कहीं पालन करूँ बा नवरात्रि कहीं आमे पालन करूँ तो तारी ऊपर मु किछि आपण मानकु कहबी। आपण माने समस्ते निश्चित दशहरा पालन करुथिबे बा नवरात्रि पूजा करुथिबे तो सेही ऊपर मु किछि वीडियो आनिछि आपण मानकु बा आपण मानकु से संबंध रे किछि मु कहबी। तो चलंतु वीडियो स्टार्ट करबा। जो माने वीडियो स्टार्ट करे पूर्व जो माने हम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहांती सब्सक्राइब करि नियंतु एवं वीडियो को शेष पर्यंत देखिबे, शेयर करंतु एवं लाइक दियंतु। तो चलो तो वीडियो स्टार्ट करिया। कहीं आमे नवरात्रि बा दशहरा पालन करिथौ तार दीटा कारण अछि। तो मु प्रथम गोटे कारण कहूची आपण माने मन देकी सुनंतु। जेतरे महिषासुर ब्रह्म देवता को तपस्या करुथिला, कठोर तपस्या करिवा फल ब्रह्म देवता तांको तपस्या रे संतुष्ट लाभ होइथिले एवं संतुष्ट लाभ होई तांको महिषासुर कहते जे तमे जो वर मागुच महिषासुर मते माग। तो महिषासुर सीटी ताको मागिथिले, हे ब्रह्म देवता जदि आपण मो तपस्या रे संतुष्ट लाभ होइसंती तो निश्चित मते एई वर दियंतु जे कौनसी देवता असुर बा मनुष्य हाथ रे जिंदे मु मरिबी नहीं। तो ब्रह्म देवता तथास्तु कही चली जाइथिले। तो सेही वर रे बलियान होई महिषासुर स्वर्ग मर्त्य पाताल समस्त को छारखार करथिला एवं स्वर्गर भी देवराज इंद्रंकर आसन छड़े आनिथिला। सबु देवता एवं देवी को हैरान करथिला एवं मर्त्य भी लोक मानव मानू बहुत दुख कष्ट जंत्रणा भी देथिला महिषासुर। तो समस्ते महिषासुर क्रोधरे समस्ते हैरान बहुत असुविधा सम्मुखीन होले। तो एमती कौन करे समस्ते भाविले, कारण ब्रह्मा बर रे जेतले महिषासुर बर पाइछि तो ताऊ केही भी मारी परिबेनी। तो समस्ते चिंता मग्न हो गले केमिति आमे से असुर को मारिबा। तो एमिति चिंता करू समस्ते भाविले जे देवी को आमे स्मरण करिबा एवं देवी को पूजा करी संतुष्ट करिबा। तो सेही देवी चाहिले महिषासुर को मारी पारिबे। तो समस्ते माँ दुर्गा को पूजा करथिले एवं से संतुष्ट होई देवी सेठो बाहर थिले बा प्रकट होइथिले। तो से देवी कहिथिले जे तमरो समस्त अस्त्र मते प्रदान कर तो ताले मु जाई कि महिषासुर को बद्ध करि परबी, कारण ब्रह्मा देवता तांको आशीर्वाद करछन्ती बा वर दैछन्ती केही भी मारी परिबेनी। तो समस्तंकर अस्त्र शस्त्र शिवंकर त्रिशूल भगवान श्रीकृष्णकर चक्र एवं समस्त देवता एवं देवींकर अस्त्र शस्त्र माँ दुर्गा को समस्ते प्रदान करथिले एवं सबु अस्त्र शस्त्र को एकत्रित करी माँ दुर्गा एवं से जीवे पुणी कौथिले। तो सिंह उपरे बसी माँ दुर्गा आसीथिले महिषासुर को बद्ध करबे। प्रथमे शुंभ निशुंभ को बद्ध करथिले एवं तापरे महिषासुर तले आसिला देखिला जे मो सैन्य gore समस्त मरि जाउछन्ती। तो से किए जे जने स्त्री लोक होइकी मोर समस्त सैन्य को मारी सारलानी। तो महिषासुर जेतले बाहरला युद्ध को, कारण जेतले युद्ध को बाहरियो जेतले सब वीर बाजा बाजिबो रथ रेडी हबो सेनापति समस्त साथे आसीबे ना। तो तांको स्त्री भी महिषासुर स्त्री भी सेठी ताको बारण करथिले जे जाओ नाही, ये देवी आसुछन्ती तुमको बद्ध करिया पई समस्त देवता कर प्लान ये महिषासुर सुनि नथिला। कारण आपण माने एठी गोटे चिंता करंतु यदि आपण कोनोसी काम करे जाउथिबे भी कोनोसी कार्य करे जाउथिबे यदि घरे कि आपण को मना करे जे जाओ नि से जगह को कि से आज से काम करनी, आपण यदि अमान है कि जेबे निश्चित आपण असफल होबे। यदि मानिक रही जिवे निश्चित आपनकर मंगल हम, यदि अमान है कि जिवे निश्चित आप अमंगल भी पड़े। तो सी भी सुंदर मानि नथिला स्त्री महिषासुर स्त्री कथा। तो घर
ଘରୁ ବାହାରିକି ଆସିଥିଲା ହାରି। ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ, ଦୁର୍ଗା ଭାବିଲେ ଯେ ଆକୁ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇବି ଇଏ ତ ତାକୁ ଜିଣି ହବନି ନା, ତ ଆକୁ କୌଶଳରେ ମାରିବାର ଅଛି। ତ ମା ଦୁର୍ଗା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନାରୀଙ୍କ ମାୟା, ମାନେ ନାରୀଙ୍କ ମାୟା ନାରାୟଣଙ୍କୁ ବି ଅଗୋଚର। ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି ତ ଇଏ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଅସୁର, ଇଏ କ'ଣ ବୁଝିବ ମାନେ ନାରୀଙ୍କ ମାୟାକୁ। ତ ସେଇଠି ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ହେଇକି ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ। ତ ମହିଷାସୁର ଦେଖିଲା ତାଙ୍କୁ, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କୁ ବି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତମକୁ ବାହା ହେବି। ସେଇଠି ମା ଦୁର୍ଗା କହିଥିଲେ ଯଦି ତମେ ମୋତେ ବାହା ହେବ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେୟା କରିବ। ତ ସିଏ ବି ନାଚ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ, ନାଚିଥିଲେ ବି। ତ କହିଲେ ଯଦି ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିଦେବ ତାହେଲେ ବି ମୁଁ ତମକୁ ବାହା ହେବି। ଏଇନା ବିଭିନ୍ନ ଗୁଡ଼ାଏ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କଲେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଭାବିଲା ଯେ ଇଏ ସାଧାରଣ ଝିଅଟେ କ'ଣ ମୋର କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନି ଯେ ମା ଦୁର୍ଗା ମୋ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ସେଇଠି ନାଚିବା ଭିତରେ ବା ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ସହିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ମା ଦୁର୍ଗା ସିଂହ ଉପରେ ଆରୋହଣ କରିକି ମହିଷାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତିନିପୁରର ଦେବତା ଦାନବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ମହିଷାସୁର କବଳରୁ ମା ଦୁର୍ଗା। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଏବଂ ଏଇ ଲଢ଼େଇ 9 ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଦିନ ରାତି ଚାଲିଥିଲା ଲଢ଼େଇ। କାହା ସହିତ ନା ମହିଷାସୁର ଆଉ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥିଲା ଉଭୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ନବରାତ୍ରି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ନବରାତ୍ରି ବା 9 ଦିନ ପରେ ଯେଉଁ 10 ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସଫଳ ହେଲେ ମା ଦୁର୍ଗା ଯେତେବେଳେ ମହିଷାସୁର ବଧ କଲେ, ସେଦିନ ବିଜୟା ଦଶମୀ, ଆକୁ ବି ବିଜୟା ଦଶମୀ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ମହିଷାସୁର ବଧ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମା ଦୁର୍ଗା ମହିଷାସୁର କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ନବରାତ୍ରି ବା ଦଶହରା ପାଳନ କରାଯାଏ। ଇଏ ଥିଲା ଗୋଟିଏ କାରଣ। ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଉଛି ରାମାୟଣ ଉପରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ମାତା ସୀତାକୁ ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ଚୋରେଇକି ନେଇଯାଇଥିଲା, ତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ସବୁ ସରିଗଲାଣି, ଲାଷ୍ଟ ରାବଣ ମରିବ, ମେନ୍ ଭିଲିଆନ୍ ଅଛି ମରିବା ପାଇଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ଦେବତା କହିଥିଲେ ଯେ ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତମେ ଚଣ୍ଡୀକୁ ପୂଜା କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର, ତାହେଲେ ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ରାବଣକୁ ମାରିପାରିବ। ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଇଠି ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ ଏବଂ ପୂଜା ପାଇଁ ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାହା ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ପୂଜା ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣି ରେଡ଼ି କରିଥିଲେ ଏବଂ 8ଟି ନୀଳ ପଦ୍ମ ଦରକାର ପଡ଼ିଥିଲା, 108ଟି। ତ ସେ 108ଟି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ବି ଆଣି ରଖିଥିଲେ। ଏବଂ ସେପଟେ ବି ରାବଣ ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ବି ପୂଜା ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରିଚାଲିଛି ଏବଂ ଜାଣିଲା ଯେ 108ଟି ପଦ୍ମ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତ ସିଏ ବି ଚେଷ୍ଟା କଲା ପବନ ଦେବତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ନୀଳ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଗୋଟେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ କପଟ ବଳରେ ବି ସେ ନେଇଗଲା। ତ କପଟ ବଳରେ ରାବଣ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ନୀଳ ପଦ୍ମ ନେଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନେଇଗଲା କାରଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କମିଗଲେ କୌଣସି ପୂଜା କେବେ ସଫଳ ହେବନି। ତ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ, କାଳେ ଚଣ୍ଡୀ ରାଗିକି ବା ମା ଦୁର୍ଗା କାଳେ ରାଗିକି ଚଣ୍ଡୀ କାଳେ ରାଗିକି କୌଣସି କ୍ରୋଧରେ କିଛି କହିଦେବେନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଦେବତା ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟ ସମୟ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ତ ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ କମଳ ନୟନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ସେଇଠୁ ସିଏ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଖି ମାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ବାହାର କରିଥିଲେ। ତ ବାହାର କରିବା ଫଳରେ ସେଇଠି ମା ଚଣ୍ଡୀ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତମ ପୂଜାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏବଂ ତମେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ। ତ ସେପଟେ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେପଟେ ରାବଣ ବି ପୂଜା ଚାଲିଛି ଅମରତ୍ୱ ମାନେ ଅମର ହେବା ପାଇଁ। ତ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାର ବେଶ ଧରି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଧରି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପୂଜା ସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କିଏ ନା ହନୁମାନ। ତ ସେଠି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି, ଓମ୍ ହ୍ଲିଂ ହ୍ଲିଂ ଚାଲିଛି ସବୁ। ତ ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ା ହଉଥାଏ, ଓମ୍ ଭୂତ
करण नम। तो करण अर्थ माने दुख जो दुख हरण करने। तो सी हरण न कहीकि करण कर देछि के ना हनुमान ब्राह्मण वेश धरिकी रावणर पूजा स्थली रे पहुँचिकी हरणी न कहीकि करण कही के ना हनुमान। तो हरण अर्थ माने कौन दुखटा हरण कराहब। तो करण अर्थ माने कौन ए लोक को अधिक दुख मिलिब करण अर्थ। तो सेठी माँ दुर्गा रागी जाई रावण को कही जे रावण तोर सर्वनाश हो तू मरिबू। तो सेठी चंडी तांको अभिशाप देथिले। तो सेई फल रे 9 दिन भी पूजा चली प्रभु रामचंद्र 9 दिन धरी पूजा करथिले। तो 10 दिन जो संपूर्ण होता जो विजय लाभ आशीर्वाद मिलता माँ चंडी आशीर्वाद करथिले। तो 10 दिन प्रभु रामचंद्र रावण को मारे बाहर थिले एवं मारी थिले। तापरे सीता को धरी से फेरी आसते। तो से दिन ठारू बा से जो विजय दशमी भी कह जाए से दिन ठारू समस्ते दशहरा पर्व पाली आसुचंती। ये थिला दीटा दशहरार माने कहीं पालन करूँ दीटा कारण थिला। जदि आपण माने आउ किछि जानिछन तथ्य ताले कमेंट माध्यम रे दियंतु। कारण आपणठू मु किछि शिखिबी मो ठारू आपण माने किछि शिखिबे। तेणु मु विशेष किछि जानिनी मुझे जानी आपण मानकु ए चैनल माध्यम रे आपण मानकु कहली। जदि आपण किछि अधिक किछि जानिछन निश्चित कमेंट रे हमको जणांतु। एवं समस्ते दशहरा खूब भलरे मनातु एवं माँ दुर्गा समस्त को भल रखु। समस्त शरीर रोग व्याधि मुक्ति पातु। एवं एभलिया जो कोरोना महामारी आसी ये केंदी दुर्विध हो जाऊ एटा माँ दुर्गा पाखे मोर निवेदन। एवं समस्त को भल रखु। माँ दुर्गा समस्त मंगल करंतु एवं समस्त को भल रखु। रहुछि नमस्कार। जय जगन्नाथ।